Lamshugo jatano Swrangchati ni Kokborok Koktwma bo noni logi tongo ang onita tini ni Kokborok Koktwma rakangkha. Delhi ni kifli hastio shokpaikha bobagra pradet kishir deporma tiprasharok shaichongya tiprasharok ni logi Garos Nagas Arunachalis rok batongo shaka bobagra. Hani bobagra pradet kishir deporma BC election khlainani bagai mamla khlaimani Supreme Court o mamla no yachagai Supreme Court ni faisingtei on November tani laithanai thamsalmari tangshlo hearing tongmani a hearing go manjagai mani bobagra logyo tipramothani juda adongmoti tini November tani ba salmari Swrangchalo Delhi ni kifli phaika chupra hastyo hani bobagra pradet kishir deporma bono rishabai khombochabai lamsugoi mahaka dini tiprasharok tongo YTF TWF tipramothani juda adongra Koktwma thumani biskango phai bobagra pradet kishir deporma boshaka jengjoto United Stronger hyphen chung ko kaisa alka platform tisai tongo jengjoto khabaksa khat hansaklai indigenous rock joto baksakai Delhi khorang tisa jagya kok narak jagya jengjoto indigenous rock khorang kaisa kok kaisa Delhi khorang tisinani nangnai saka bobagra botai boshaka tiprasharok tabok saichunglia o tiprasharok bai basajak Nagas Garos Arunachalis Monipuris Dimasa Boro Bachakha tiprasharok ni samo bobagra pradet kishir deporma botai boshaka bobagrani brenengkha tiprasha borom sinimo bini saibo saka otongo tiprasha saka bobagra pradet kishir deporma botai boshaka thaklaya khlai bobini tiprasharok no hamjak sugo Koktwma thumnai bai bodolnotoi kok shangka hike bobagra kok firungna thangai boshaka party hayakeba bodolni slai shakang jati laithanai tham salmari tangsalo Supreme Court hearing tongmani aro haste hapang jora kabang sanmani fiaba Supreme Court ni faisingtei jora rijaglia fainai o November talni chi salmari tangshalo hearing tongo Supreme Court taisa saka bobagra pradet kishir deporma abokaribo hapang tongnai bodolok jorabo BC election khlairi kahingke bo mamla khlaina nangala khamo hunei bo saka bobagra pradet kishir deporma botai saka ekotnotiyei hastini mantri okrabaibo bobmalai koklam salainai hunai Bobagra long live, long live, long live. Maharaja long live, long live, long live. Maharaja long live, long live, long live. Maharaja na hum bhai, Maharaja na hum bhai. Message you would like to give? That we are united, and if we are united, then we are stronger, because we have been saying the same thing. हम लोग एक ही चीज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं as Tiprasas, as Mizos, as Nagas, but हम लोग ने कभी भी as indigenous people हमने अपना आवाज़ दिल्ली में एक संग नहीं रखा है। आज तिप्रासा अकेला नहीं है, आज तिप्रासा के साथ नागा खड़ा है, गारोस खड़ा है, अरुणाचलीस खड़ा है, मणिपुरीस खड़ा है। हम लोग अब अकेले नहीं खड़े हैं, एसपीस हमारे साथ खड़ा है, दिमासास बोडोज हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट का खांसा Swrangchalo bandarima khasnam parawo bro settlement visit khlaika Tripura hasni hastepa Indrashina Reddy nallo te border area bo tongnai lokorok bai malai borni jingjal yakagrinani kokbori kha তিনি নভেম্বর তালি বাসলমারি Swrangchalo কাঞ্চনপুর আনন্দ বাজার পিএস নিপিসিংক খবজনাই বান্দারিমা খাসনাম পারাও ব্রো সেটেলমেন্ট ত্রিপুরা হাসনি হাস্তেফা ইন্দ্রসিনা রেড্ডি নেলো ভিজিট খাইগা হা আরে আমচায় তামতামো জংজাল তং আবনো বেরাইনাই খা ত্রিপুরা হাসনি হাস্তেফা ইন্দ্রসিনা রেড্ডি নালো লগিও তঙ্গ নর্থ ডিস্ট্রিক্ট নি ডিএম কাঞ্চনপুর নি এসডিএম তে জুদা ডিপার্টমেন্ট নি অফিসার রগব মানজাখা ত্রিপুরা হাসনি হাস্তেফা ইন্দ্রসিনা রেড্ডি নালো থাং মানজাগৈ মানি yagulo bini buskango kami amche tongnai lokurok phai boroni jingjal borni khadomani kokno shaka hastefa Indrashina Reddy nalluno tei hastefa Indrashina Reddy nallubo borni jingjal no yaka grinani kokriwi kalangkha दास्ता आरडी ब्लॉक और ब्रू ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी कंसनपुरा चौधरी ग्रुप और कंसरपुरा ब्रू सेटलमेंट कमेटी, ब्रू रिसेटलमेंट कमेटी और
जो लोग इधर आए हैं सबको मेरा नमस्कार। आरके नगर शिजा शाखाम नगनी हलंथाई कायरेखा त्रिपुरा हास्त्री मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह आरके नगर शिजा शाखामनि हलंथाई कायरिमुंनि पान्दा खायजाखा तिनि नभेम्बर दानि 5 सलमारि स्रांखसल कासिनारितक पान्दा खायमुंनि बिसंति शिजा शाखामनि हलंथाई कायरिमुं पान्दानो चेंगसि रिनेंगै मानजाखैखा त्रिपुरा हास्त्री मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह बनकारी वतंगो एमएलए रतन चक्रवर्ती साबरुक तांगबेतेनि सेक्रेटारि किरण गीते खबै शिजा शाखामनि एमडी देखुबुनि जुदा आदंग्र सावैमानखा आरके नगरनि शिजा शाखामनक स्नामथानियो 900 करोड़ रां सुबाई और शाखामनक कतात स्नामजाखा हानाय যে ইনভেস্টার সামিটে আমি যখন দিল্লিতে গেলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানে ওনার উপস্থিতি ছিল নর্থ ইস্টের যে বিজনেস সামিট হয়েছিল সেই সামিটে প্রায় 30,000 কোটি টাকা একটা মৌ সেখানে হয় পুরো নর্থ ইস্টের অষ্টদশমী 8টা সেই জায়গায় আউট অফ 30,000-এর মধ্যে ত্রিপুরার জন্য 15,000 কোটি টাকার উপরে সেখানে মৌ হয়েছে। আপনারা ভাবুন এটা যদি আমি যারা ইনভেস্ট করবে ওরা 10 बिश्रामगंज छोचिन देवबर्मन कम्युनिटी हॉल लक खतंग बागमुनि पांदा खलाइजाखा मानजाखा त्रिपुरा हास्त्री मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह खबै त्रिपुरा हामक्राइ मंत्री विकास देवबर्मा 2025-26 बिश्व हास्त्री मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा बोरै याक थान्ते गोरों रगनो सगांगै तलांगनानि बागै ताबुक जुदा जुदा सामं बतंगनि बिसिंतै खतंग बागै दंगो अबाहिकिनो तिनि नभेम्बर दानि 5 सलमारि स्रां सालबो बिश्रामगंज सचिन देवबर्मननि कम्युनिटी हॉल खतंग बागमुनि पांदा खलाइजाखा आरो मानजागैखा त्रिपुरा हास्त्री मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा हामक्राइ मंत्री विकास देवबर्मा बीजेपी हास्त्री जनरल सेक्रेटारि डॉक्टर बिपिन देवबर्मा खबै जुदा जुदा आदंग्र स्रांखसल चाति गथार मसगै रिनेंगै मानजागैखा त्रिपुरा हास्त्री मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह चिनी तालिका चिनी त्रिपुरा तालिका हामियागोनि कारणलो चिनी सजग रै জীবনে মানে থাকা যায় অনেক সহ্য করে যায় জীবনে অ্যাচিভমেন্ট করে থাকা যায় সহ্য ধৈর্য করে যায় সকল প্রার্থনা খাইয়া ঈশ্বর প্রভুর ফাইলা হবে লোক যখন প্রভুর গায়ে আলো ঈশ্বর ফাইলা দিন আহার খালি রাখি বলি যখন কৃষ্ণ অষ্টমী তত্ত্ব সকল জায়গাও কৃষ্ণ অষ্টমী তলাইও লগাই দিবা ওরা ভূমা জড়াখানি কৃষ্ণ ফাইকে কৃষ্ণর মানুষ আনকা আমার এগুলো সচেতন জমা খাই তো পাইয়া খতম বাবা মাসিমিয়া রোজগারি অবস্থা তোমার খাই নাই বলিরমা বাহাগে রোজগারি নাই বাহাগে যত লোক হুকুম বলি মুক্ত নাই मंत्री अनिमेश देवबर्मानि मानजाक मुंबाई स्रांखसल प्रागना भवन 8 स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम खलाइजाखा त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नि लुवाजी मुंबाई प्रागना भवन 8 स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम खलाइजाखा थीम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रोंगनकनि रोंस्रंनाय जुग रगनो साइंस बाय गोरोंग्रोनानि नाहार मुक्ति जुदा जुदा प्रोजेक्ट रग याजागै नाहार जाखा आरनि बिसिंगो काशंखा स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम ताकलाय बिसिव 8 स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम खलाइजाखा प्रागना भवन तै थीम नारकजाखा इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ थीमनि शाखाव फानबक्सनि स्रांखसल बोबाग्राखर आगुलनि प्रागना भवन 8 स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम खलाइजाखा आरो मानजागैखा मंत्री अनिमेश देवबर्मा सेक्रेटारि चैतन्य मूर्ति तांगफाग महेंद्र सिंह खबै कुबनि जुदा जुदा आदंग्र अशालि पांदाव चेंगसै रनायंगै मानजागैखा मंत्री अनिमेश देवबर्मा अशाल कक साथानि मंत्री अनिमेश देवबर्मा शाखा साइंस न रोंस्रंनाय जुग रोंनि बिसिंग तलांगनानि बागै सामुं ख्लाइतंगो तांगबेदे अबनि राहान मोर अंखा रिपीट अबनि नाहारमुं अंखा रोंस्रंनाय जुग रगनि रोंस्रंमुंबाय बाक्सा साइंस बाय गोरोंग्रोनानि जेतिखे बरक साइंस बाय गोरोंगै जुदा जुदा दालबिदाल मडेल रग स्नामै माननानि बागैते अबनि बागैबो तांगबेदे चुबाचो रिनानि कक शाखा मंत्री अनिमेश देवबर्मा बतैबो शाखा लाइथानाय बिसिसा व जुदा जुदा रोंनकनि रोंस्रंनाय जुग रग साइंस दै टेक्नोलॉजी नि बिसिंते जुदा जुदा मॉडल्स नाम लाइखा
arni bisingo kaham model snamnai rokno sokatbo yafarjaknai saka মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা আমাদের যে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট বিজ্ঞানকে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নিয়ে যাওয়ার যে উদ্যোগ উই আর অলওয়েজ ট্রাইং যে শিক্ষার্থীরা যেন ছাত্রাবস্থা থেকে বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তারা যেন ছোটোখাটো টেকনোলজি আবিষ্কার করতে পারে। তার জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দপ্তর ফিনান্সিয়ালি আমরা অ্যাসিস্ট্যান্স দিই এবং তারা যে কাজটাই করেছে গত 1 বছর ধরে আজকে সেটাই এখানে তুলে ধরবে। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम सारा बाची बिशी पोमार रगै फाइनाइ स्नि सालमारिब सेक्रेटारिएट हास्टनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि मानजाक मुंबाइ सामं बतां खलाइनानि साख्लाइखा मन्त्रि सुशांत चौधरी अ नभेम्बर तालनि फाइनाइ स्नि सालमारिब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायनि सैजाक वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग सारा बाची बिशी पोंगनानि थांगै दंगो आबनो रक्साबै जतबै काइबरी बेरेमनि बिसिसानि बागै जुदा जुदा सामं बतां यागो याचगै नाहाका हाकतर गनांगै अबहायकेन त्रिपुरा हास्तियावबो नभेम्बर तालनि 7 सालमारिन सिमि चिबरै सालमारि तै फाइनाइ बसगांनि बिसि 2026 बिसिबो जानुवारि तालनि चिचुकु सालमारिन सिमि नैचिदक सालमारि तै आगस्ट तालनि 7 सालमारिन सिमि चिबा सालमारि नभेम्बर तालनि सा सालमारिन सिमि 7 सालमारि जरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायनि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रोजाबमंनि सारा बाची पोंमानो रक्साबै जुदा जुदा सामं बतां खलाइजागनाय अ नभेम्बर तालनि 7 सालमारिबो सेक्रेटारिएट संथजगनाय कायसा पान्दा आबनो चेंसिरिनेंगै मानजागियानो त्रिपुरा हास्टनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हाकतनि लुकुरंनि बिसिगो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बुसक जरातै नांगुक हाकतनो हामजागै हानो हामजागै थिकतार थैनाय र थैरुमानि लांमारुमानि कग्रनो तयै कायसा सामं बतां खलाइनानि यागो याचगै नाहाजाखा साख्लाइ रखातिनि नभेम्बर तालनि 5 सालमारि स्रांशाल मन्त्री सुशांत चौधरी রয়েছেন আজকের এই সাংবাদিক বৈঠকে আমার বাদিকে মাননীয় শ্রী অপূর্ব রায় মহোদয় সেক্রেটারি ফিনান্স এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্রেটারি এবং ডান দিকে রয়েছেন ডাইরেক্টর আইসিএ ইনফরমেশন কালচারাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট বিম্বিসার ভট্টাচার্য মহোদয়। একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে আজকের এই সাংবাদিক বৈঠক এবং আপনাদের মাধ্যমে সারা রাজ্যের প্রতিটি অংশের মানুষকে আমরা আহ্বান জানাবো সরকারের তরফ থেকে যে আগামী 7 তারিখ থেকে 7ই নভেম্বর থেকে আমাদের সারা দেশব্যাপী বন্দে মাতরম যে সঙ্গীত, যেই বন্দে মাতরম সঙ্গীত আমাদের দেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্য সারা দেশবাসীকে মন্ত্র উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অন্যতম প্রেরণা প্রদান করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বন্দে মাতরমের 150তম বৎসর উদযাপন এবং আগামী 7 তারিখ থেকে সেটা শুরু হবে, চলবে 4টা ফেজে। প্রথম ফেজ, দ্বিতীয় ফেজ, তৃতীয় ফেজ এবং চতুর্থ ফেজে এই 1 বছর ব্যাপী, অর্থাৎ আগামী 7 তারিখ পরশুদিন থেকে 2026-এর নভেম্বরের 7 তারিখ পর্যন্ত সেটা চলবে।
Swrangchati mari kicing kapani khachuk sung chengi tongo terni mol norok joteno koinai o terni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chau tei kurungdi hukumu pandawo kurungnani bagai norok joteno koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ning o bisiwo belai khnatok resap mung tei musamung bai subjak norok joteno hambai Kokra nini khenai kokra nini khenai koirom chosma thuk tere khenai koirom chosma thuk tere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono no kulumka taklai o bisiwo ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai sini khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang Onami Kariyang. No chumbai krong lai suke biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical bottle band rong krong lai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai dipaboli wo sung salburum nok nukhung ni tei samung pailaya waisu tongthona bonango norok waisu srapsani bagai tongthona musung khangke khorang musical band bai gadaldi hingke norok bai sung malai mannai belai kana hambai Kolomka baskango kathar osari matai phaitawo amane bagai norok sini orchestra rok naijani musungka hangkalai sini arok katang rasamlai korong mosanai korong tamlai korong phaitawo sini Swrangchati osani matai haina tei sini cultural sini music khorang musical beno kaham katal naija musungka kai norok festival tring osani matai nini Swrangchati ni Lokhi Puja joto jagon norok nai manai kaham rasamlai korong phaitawo phaide joto makurum sakurum nai okra chakra cherekhanai joto nai manai phari tang sanarno rasam khela rasanai nangkha nonole belai nangsukha nono manai khapang serangkha hey nangkha nonole belai nangsukha nono manai khapang serangkha mokoli naithok bakhani tongthok nangbai malai khe asus tongthok kaisi kono phaidi galawo sakur hoi thangphano bakhale hoya khanai phuri thangphano hamjang ma paya khanai phuri thangphano hamjang ma paya Swrangchati Lokhi haino nungma bo paya khorang Hi, hello. Jeng khorang musical band jeng phainai buskangni terogo noroni bagi jeng reading laijak hanthon laijak khaklayo norok bai dakno malai jini screeno norok nugi manana number rok arogo poktuk bai gerungni jeng bai malai ni bagi sai thangnai bisini haino jeng laklaibo noroni bagi kaham sapnai rok no tim phaijak Masanani tongthoknani norok baksa gedalnani norok baksa halok manjunani bagi jeng taklaibo hamthon laijak hambai Hello bairok bahai dong bai ang non takhok manik debrma joton ani khulnya faro tabuk to special Diwali festival buskango phaitonga abagi norok jotonona happy Diwali advance ya faro gabairok norok ano yarung musical band of nogui tongo teng aro rchabu tongo tai taklai bo chapnai abono karibo ang taklai tekes band of ang chapnai abongkha khorang musical band taklai Diwali bo norma tongthona bagai norai baksa tongthona bagai phaitongo nongni amchai kamirogo hengkai bairok asun ang sana thango taklai Diwali special ang yarung te khorang or duita band baina ang taklai chapnai Khulumka hasani lukurangno norogni bagai belekino kaham sep tubi faika St. Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasani fatara thaya karanyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test
khlairni bagi nangmashak shepshap tongo te test khlai rijago o hospital lo hatibar thagine eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology te bukung khunjo totra naikrung doctor ro phai shakdok naifeyo te abashimia o St Joseph Hospital lo talburung na Chennai ni specialist doctor ro phai orthopedic neurology te urology bemarok no phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation ni facility bo tongo te separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bem ni shakdok sebmana ni musung khake eba tebashina musung khake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital log insulai oro kisha rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা
লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Tinin bagai Kokborok Koktwma musukna only Koktwma saimana bagai coyakari nai tong di Swrangchati hambai.